कहा कहा माई गो बोला घर के तू नियो ताल को माई तो घर के आले कथा में कहे सुन मत नहीं गो देखत तो घर के नेले तो बितरा पिलाल सोयतीता हां सुकर बुकर है जीवन सुन सुन सुज्ञा जाने देई करी मान शिवरात्रि कथा क्या करो श्रवण समुद्र मंथन काले देवंकर देव गरल पान कले सुण सुज्ञा जन माई गो श्री सत्यजुर समुद्र मंथन काल रे समस्ते भल भल जिनिस के नहीं गले हेले देवंगर देव महादेव को विष दे देले सखा विषर अर्थ काना मरबार विष जन पीले नहीं बोतल सखा मरी जाए मुई तो चार थर 20 पी कर दी छे हवारो आहा विष पान करी प्रभु भूमि रे लौटिले मूर्छा होई देव देव भूमि रे लौटिले देव देव भूमि रे लौटिले आदेश शिरोधादेश समुद्र मंथन जेन विष बाहिला महादेव की करी मूर्छागत होकर भूमि रे पड़ी तो सही समय रे काना हैला तो भगवान श्वेत कंठरु हेई गरे नील कंठ गो अर्ध कंठ रे से विषटा के रखि देथिले हां श्वेत माने धला कंठ थिला हां हेला जेते बेले विष पान करे देली महादेव श्वेत कंठरु नील कंठ हेई गले नील कंठ रे सहित आउ जेते बेले तांको मूर्छा पड़ी गले अच्छा भूमि रे लोटी गरे पड़ी गई तो देवंकर देव महादेव एते ते कवर विष पीबार उठे साधा कथा के तो भगवान जेते मूर्छारे पड़ी गले आहा 33 कोटि देवता चंद्र कुआणीण शिवंकर शिरे देख कले जे स्थापन तोही गंगा जल रे जे तोही चिंती देले शिवंकर मूर्छा तोही न आसिले जो 33 कोटि देवता आसिक चंद्र को आनिक शिवंकर शिर रे रखिथिली चंद्र के काहे लगे रखिथिले सेही विष दाल रक्षा करबा लागि पहले चंद्र गोटे दिन होचे ठंडा लोक हां हां ठंडा शिवंकर मुंड तो विष खाई कर गरम हो जे चंद्र के रखले खाली शिवंकर नष्ट करबा हां हां तो गंगा जल मध्य रखि करी केन तो सेता रखला पर भी गमाई शिवंकर चेता नहीं फिरला अच्छा तो काना करथिले सखा काना करथिले आगो सेही दिन शिवरात्रि समस्ते मानिले शिवरात्रि उपफल सेही रे पाइले देवंकर देव चेतारु जे फेरिले फेरी करी प्रभु देख बर जाति दे जेते बेले सही दिन शिवरात्रि मानिछन 33 कोटि देवादेवी शिवरात्रि बेले से दिन उजागर रहिथिले भगवान कर हां हां भगवान कर चेत सेवा दिया जले करे जेते बेले उजागर रहिछन देवंकर देव महादेवंकर सही दिन चेता फेरी थिला
तो फेरला परे भगवान का बोली करी वरदान दिली आज तारू जी भी शिवरात्रि मानबो जे कोनोसी मनस्कामना पूर्ण हेबा ओए आज सब 33 कोटी देवता मोर लाई गोटे राति जगिथिले हो गो माई आज राति तो हला शिवरात्रि बोली तो माना अकर्मे कर्मदाय कहले सही देव देव महादेव सेति लगी को माई जदि काहा को संतान प्राप्ति लगी जदि दरकार प्रथम रे शिव मंदिर जास बाकी जगह पछ नहीं गस আমার বাড়ি দুসরা থেকে तो प्रथम रे मानी थिले 33 कोटी देवादेवी सही शिवरात्रि मध्य मंडल रे के मानी थिले जानि छ के मानी थिले गोपिला आहा शार्दूल सबर नामे कजे सबर भूमि नित्य नाम करे मृग विचार मृग मारिबा विचार सही जे करई सही रूपे कुटुंब दे पानु थाई तो शार्दूल सबल पर गोटे खबर थी से माने मत्स्य मंडल जेते बेले निजर परिवार पोषबा लगी जेते मृगय मारुथिले सखा शिकार मारबा पई जाई छन तार मांस के आनी करी बिक्री करूथिले आउ से माने तांकर परिवार ताके पोषुथिले तो जेउ दिन शिवरात्रि ता हेई जे सेही दिन मृगया करबा लगी जाई छे सखा जदे दुष्ट लोक पाप कर्म किछि नै जाने आगे मांस खाई कर मध्य मंदिर भीतर के बोली दुष्ट लोकर गुण हैला तो आहा से ही दिन शार्दूला जे मृगयानी मते घोर अरण्य रे गले सुण साधु संते मृगयार जाई देख मृगर पाड़िला रात्र हेबाकू देख समय आसिला बाबू तो सही शिवरात्रि दिन जेते शार्दूल सबर मृगया निमंते जेते घर अरण्य के जाई अल्प समय रही गला संध्या हबा के संध्या ही गला मुरगुणी शिकार तो नहीं मिले नहीं मिली सबर के तो काना भाबली आहा घोर राति हेई गला तो ही सुज्ञ जन काहि न पाइला मृगटी पूर्ण एक वृक्ष तले जाई विश्राम देनेला ध्रुव एक बाघ्रटिए देखाए पाइला दिन जाकू मृग मारवा लगी सखा घोर अरण्य रे बुलीची सेही शार्दूल सबर हालिया लगी जाउची याडे माटी हे सब झाल बोही जाक बोही मुरगुणी नहीं मिलला तो जेतले गछ गुट कर तले बसी छी हालिया ही करी किछि समय गला पर सखा गोटे बात के देखा पाया शार्दूल सबर हां भाबिला जी मरण हेले बो मोहर আজি বাঘ হাবুড়ারে পড়িছি আগর তাহা ভাবি সে সবার বৃক্ষে চড়ি গলা সেই বৃক্ষ নাম এবে কহুଅছি ভলা जदि मुई धाई दिली बाघ मते कुदा लबा के टाइम नहीं बरे बाघ का मत खाई दे दुई झाम पर जदि मारी दबा बोले मते पहुंचे देबार खाई देबा बोल अच्छा आज मुई निश्चय मरमी नांता लागु छे तो सही सबर काना कले शार्दूल सबर गोटे वृक्ष के चढ़ी गले गो माई तो जत्ते बेला वृक्ष रे चढ़ी जाई छन
আহা উপরে ঠাই বলাই বাঘ্র যে আসুছি আজি নিজ মন কোন মরিবি বলুছি দেখো দেখো বাঘ্র আসি বৃক্ষরে বসিলা বৃক্ষ তলে যাই মাইতে যে বসিলা तो वृक्ष तले देखिए से बाग मध्य बसीगला केतेबेलके ना केतेबेलके तो उतरिबु फिर मैं तो निश्चिंत भाव रे खाई मुई तो आज खाइनी एका खाइनी बोले कि से बाग का जेते बेले तले बसी गो माई हां हां आहा উপরে ঠাই বলাই মনে বিচারই কেমন তো প্রকারে আজি বঞ্চিবই মই বাগ্র আজি মতে আজি খাইব মোর মোর পরিবার আজি উপহাস হইব মনে মনে বিচার করছে মুই তো বাঘ খাতে মুই মরি যাবি বাঘ খাবরাডে নি পড়িছে হেলে মোর পরিবার বি সিয়াড় উপবাস রে থিলি কিছু নাই না 2 দিন হেলা ওই আচ্ছা আউ যেতে বেলে রোদন করুছ আহা এই সমরে আজ্ঞায় কজে প্রহর রাতি বিতি গলা তাহি শুণ শঙ্খনর হালিয়া হইথিবারু আখি লাগই কেমন তো প্রকার মুহি করিবি বলই মাই গো হালিয়া হিকরি যেতেবেলে বুলিছি গছ উপরে থিলে মধ্যে তার আগ লাগবা লাগলা তো ঝুমরি বাগে যেতেবেলে লাগলা আচ্ছা তো সে মানে ভাবলি যদি মোর আগটা লাগি দিবা গছরু তলে পড়ি দিমি বাঘটা মতে খাই দেবা আর সে মানে কানা বুদ্ধি বিচার লগালে কারা বুদ্ধি বিচার আহা সেই বৃক্ষ নাম আজ্ঞা কহু অছি শুণ তাহা থিলা সে বেল গছ পুণ এক এক করি আজ্ঞা পত্রকু ছিন্ডাই বৃক্ষ তলে গণি গণি পকাইলা তো মাই গো মোর ঝুমরা বি নিজে পড়ি ଯିବା বইলি আর মুই নাই শুয়ে গোটে পতর গোটে যদি তুলুଥିଲି বেলে মুই খেলি খেলি মতে নিদ্রা আউরি আসে ন বইলে আচ্ছা আউ যেতেবেলে পতর গোটে ছিড়ুছ সেই সমୟରେ আকাশ জল বহিলা অল্প অল্প পানি তহিরে লাগিଥିଲା এক বতাস জোরে পত্র উড়ি গলা তলে শিবলিঙ্গ গোটায় দেখিলা তো সখা ସେହି ବେଲ ଗଛ ତଳେ ଗୋଟେ ଶିବଲିଙ୍ଗଟା ଅଛି ଶିବଲିଙ୍ଗ ସୁଖା ପତ୍ରରେ ଦାବି ହେଇବାରୁ ନି ଦିଶା ଦଉଥିଲା ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଟିକେ ଟିକେ ପଡିବ ହାବା ଜୋରରେ ଚଳିଲା ସୁଖା ପତ୍ର ମାନେ ଢାକି ହେଲାଟା ଉଡିଗଲା ସଖା ଉଡିଗଲା ତ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଶାର୍ଦୁଲ ଶବର ସେଇ ପତ୍ରକୁ ପକଉଛି ପାଣିରେ ବର୍ଷାରେ ମିଶିଛେ ଆଉ ଯେତେ ପକଉଛେ ଗୋ ମାଇ ଶିବଲିଙ୍ଗଙ୍କର ତାଙ୍କ ସେନ ପଡୁଛି ଆଚ୍ଛା ଚାଣତରେ ହଉ ବା ଅଜାଣତରେ ହଉ ସେମାନେ ଦେବଦେବଙ୍କର ଦେବ ମହାଦେବ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଆହା ଏହି ପ୍ରକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଯେ ପହର ରାତ୍ର ତହିଁ ବିତି ଗଲା ଶୁଣ ସାଧୁଣର
ପ୍ରଭାତ ସମୟ ହେବାକୁ କିଛି କାଳ ଦେବଙ୍କର ଦେବ ସେହି କଲେ ଯେ ବିଚାର। ତ ଦେବଙ୍କର ଦେବ ବିଚାର କଲେ ମୁଁ ତ ସବୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କର ମୋର ପୂଜା ହଉଛି ଆଜି ଶିବରାତ୍ରି। ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ଯେଉଁ ଲିଙ୍ଗରୁ କେବେ ବି ମୁଁ ପୂଜା ପାଇନଥିଲି ସେହି ଲିଙ୍ଗରୁ ଆଜି ମତେ ପୂଜା ମିଳୁଛି ବୋଲି। আর ধন্য ধন্য হয়ে গেলে সেই শার্দুল সবরকু সারা জীবন যাক পাপ কর্ম করেছিল সখা সেই গোটে দিন পুণ্য ফল পাইগলা গো ভাই। ଭଗବାନଙ୍କର ଅଜାଣତରେ ପୂଜା ହେଇଯାଇଛି। ହଁ ହଁ ସେଦିନ ତ ରାତ୍ରି ଥିଲା ହଁ ହଁ ତ ଶିବରାତ୍ରିର ସେଦିନ ଠାରୁ ପାଳନ କଲା। ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ଆସିଗଲି। କାହିଁ ଏତେ ଦୁନିଆଟା ହଉଥିଲା ଉତ୍ସବ? ତ ମାଇ ଗো যদি স্টোরি কে লাইন কে আকারে যদি নেই করে বুঝাবো মুলু মাইলে জীব সরি মুলু মাইলে জীব সরি দেবঙ্গ সহিত চিন্তা কলি যদি স্টোরি বুঝে নেই নেমি অল্প অল্প কইদেমি ঠিক আছে। গস্তলরু যেতেবেলে শার্দুল সবর গাড়ি তিনি পুরী যাসি আর ট্রেন গাড়ি তিনি পুরী যাসি। ট্রেন গাড়ি দি পড়ছি নাই শিবরাত্রির কথা যেহেতু বাপা পত্রলে সহিত মারি সেতি লাগি লাইন আকারে বুঝে গলি যদি স্টোরি নি কহবা সখা কিহে বি বুঝেনি। তো যেতেবেলে শার্দুল সবর তলকে উলি যাইছি আচ্ছা বাদ কিছু দূর যাই করে লুচিছে সব তো বাদ যেতেবেলে যাই করে লুচিছি তো কাଣା হেলা গছ করে লোক আহ বাঘ্র কিছু সময় যে রহিল রহিলা এসে শার্দুল সবর বৃক্ষ রুতিলা বৃক্ষরু তুই দেখ সেই যে সবর বাঘ্র ভাগি গলা বলি কলা সে বিচার। মাই গো বাঘ্র ভাগি গলা না বলি যেতেবেলে বৃক্ষ তলু উতরি দেলা କିଛି ସମୟ ଯାଇକରି ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଲୁକିଥିଲା ସେଇ ବାଘ ସଖା আর সাঙ্গে সাঙ্গে কানা হেলা আহা বাঘ্র আসি তাহাকু যে ভক্ষণ করিলা আগকু কহু অছি শুণ মাই ভলা দেবঙ্কর দেব সেই গলে যে বিচার উদ্ধারিবা পাই প্রভু গলে তোর। তো সখা হো যেতেবেলে বাঘ্রটা খাই দিছি দেবঙ্কর দেব বিচার কলে আজি শিবরাত্রি মতে পূজা পেয়েছি সে কোটি জন্মর পুণ্য ফল পাই যাইছে আর দেবঙ্কর দেব আসিকি কা বলে বরদান দেলে গো মাই। হ্যাঁ হ্যাঁ আহারে শার্দুল সর কেড়ে দে জ্ঞান জান তরে অজানতে পুজি লুটি পুণ সিংহ মুখা নামে শিব দত্ত সঙ্গে থিব শিব গণ থাই মধ্য পূজা যে পাইব। দেবঙ্কর দেব মহাদেব আসিকরি বরদান দেলে দেব দেবগণଙ୍କର ସହିତ ରହିବ ଆଉ ତୁମେ କୈଳାସ ଭୁବନରେ ସିଂହ ମୁଖା ନାମେ ଥିବ ବୋଲିକି ବରଦାନ ଦେଇଥିଲେ ସଖା। ଆହା ମଧ୍ୟମଣ୍ଡଳେ ସେଦିନ শার্দুল সবর প্রথমরে শিবরাত্রি কলিଥିଲେ গান শিব পুরাণরে ଅଛି শুণ সজ্ঞান রসানন্দ গীত লেখে ক্ষমা বলি পুণ।
ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରିକରି ସେମାନେ କାଣା କରୁଥିଲେ ସଖା? କାଣା କଲେ ତ ମୃଗ ମାରି ମାରି ପାପ କର୍ମ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଅଜାଣତରେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପାଇଥିଲେ। ଶାର୍ଦୁଲ ସବ ପ୍ରଥମରେ ମହିମଣ୍ଡଳରେ ସେମାନେ ଶିବରାତ୍ରି ଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ହଁ ହଁ ଏ ବଡ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ କଥା ବୋଲି ଆମେ କେନ୍ତା ଜାଣମା। ସେଥିଲାଗି କଲି ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଶିବରାତ୍ରି ସଖା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ମାଇକାର ଗୋଟେ କଥା ପଚରାମ। ରହ ରହ ଆମର ଦାଦା ବୈଶିଷ୍ଠ ଦାଦା 500 ଟଙ୍କା ପହଲା ଦେଲେ, ତାପରେ 300 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମାନେ ତାଙ୍କର ମନରେ ଗୋଟେ ଘୁରୁଛି ପରେ ବୋଇଲେ ଶୁଣିଛନ୍ ସେଟା ପୁରାଣଟି ଅଛି କି ନାଇଁ ନା। ତ ମୁଇଁ ଯାହା ଜାଣିଛେ ବୁଝେଇବାର କହମି। ତାଙ୍କର ପୁଅ ରାମଙ୍କର ସଭା